Magmangmuran to, piraran serving na. Muna na natin eh. Sige. Isama namon ka lang. Isama namon kag isa ka fried pork. Isa ka mudya, kag isa ka pork, kag isa ka chicken wings. Ha? Kung i-serve mo pareho ka to kay na pirato? Ti kung i-combo mo? Nga may rice na rin? Sige. Ti amo na, kag ano combo na? Ano? Duha lang? Ti ang dya kag ang fried nga pork. Fried chicken ako. Isa ka muran, kag isa ka fried rice. Fried rice. Sorry. Pork. Hindi ay mo chicken, seriyo. Ibulan ta ka chicken na chicken kag isa pa gyud chicken. Mountain Dew pa? Mountain Dew. Duwa lang. Sila yun eh mo? Ang akon diyan mo tratawin. Sige, aja. Kag isa ka fried chicken. Ang Plain rice lang. Chicken. Tapos, Extra rice. may extra rice. Hindi na, sige. Ito, first time ko pa pala nasa Tesla. Ka? Tesla. Ay, ano, may test lagi na. 180, 160. 180. Hindi, takon ka ran. Amon ran. Ano, iron, sanda mo dyan. Ay, na doon. Plain rice. Sige, bailo lang. Tao na dyan kay Rio eh. Pira ganito, amon. 340. Titaw eh kami extra. Ay, ganito lang. Extra bowl. Ara no? Ang green nga ran. Teka, kami po lang, te.